کا सरदार कौन है? जवान जन्नत का सरदार इमाम हसन और हुसैन है। बिना एंट्री के प्रवेश ना करवाओ, जन्नती सरदार वही है। फर्क इतना है कि मेरा सवाल है कि मौला अली मुश्किल कुशा नबी सरकार फरमाते हैं मन कुन तो मौला फालिउल मौला, कि मैं जिस उम्मत के मौला हूँ उस उम्मत के अली मौला है। तो आप बताइए, फिर सरकार फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म अली बाबुहा, मैं जिस इल्म का शहर हूँ उसी इल्म का अली दरवाजा है। तो सवाल है कि मकान मालिक से अगर इस घर वाला मकान मालिक के दरवाजे पर अगर रिश्ता बढ़िया ना रही तो एंट्री कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। आपका रिश्ता बढ़िया है तो आए हैं, अगर रिश्ता बढ़िया नहीं होता तो आते। उसी तरह से मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया जिब्रील अमी से, या जिब्रील भाई आप खुदा रसूल से एक बार मिलते हैं, हमसे 2 बार मिलते हैं। बोला ये कैसे? बोला या भूल गए का? बोला वो का? बोला मन कुन तो अनामतुल इल्म अली बाबा, मैं जिस इल्म का शहर हूँ उसी इल्म का दरवाजा है। तो मैं तो गेट पर था, नबी सरकार से मिले और फिर आए तो हमसे मिले कि नहीं मिले? बोला हाँ जिब्रील भाई ठीक बोल रहे हैं, मौला अली सही बोल रहे हैं। ध्यान दे लेना दोस्त, तमाम चीजें आपके अध्ययन के लिए बना है। आप अध्ययनकारी बने और उस चीज का जानकार बने और अपने लोगों तक तो इस बात को पहुंचाएं, यही हमारी सरफराजी की गारंटी है। एक बार दो सलाम पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक रिंदाना कलाम सुने, बहुत पुराना है मगर ना आपके लिए नया है। अरे पीते हैं इसको गौसो कुतुब भी, पीते हैं 12 इमाम, पीते हैं इसको गौसो कुतुब भी, पीते हैं 12 इमाम। संभल कर पी वहदत का जाम, संभल कर पी वहदत का जाम। नूर की बारिश मैं खाने में हरदम छाए रहते हैं, नूर की बारिश मैं खाने में हरदम छाए रहते हैं। ताकि गुनाह धुल ही जाए इसमें ऐसी दरिया बहते हैं। अरे आले नबी औलाद अली भी मैं खाने में बैठे हैं, साकिए कौसर बीच में बैठे रिंदों को समझाते हैं, साकिए कौसर बीच में बैठे रिंदों को समझाते हैं, साकिए कौसर बीच में बैठे रिंदों को समझाते हैं। ऐसा न हो के पी के करो तुम, अरे ऐसा न हो के पी के करो तुम साकी को बदनाम, अरे ऐसा न हो के पी के करो तुम साकी को बदनाम। संभल के पी वहदत का जाम, संभल कर पी वहदत का जाम। ऐसा न हो के पी के करो तुम साकी को बदनाम, अरे ऐसा न हो के पी के करो तुम साकी को बदनाम। संभल कर पी वहदत का जाम। यह नहीं कहा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है, ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पार रसाई हराम है। जो जरा सा पीकर बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दूं, ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पार रसाई हराम है। थोड़ा सा पी लिए और लगे काम करना। हमारे बाबा कह लो जज करो, कुछ आता है तो रोको। ये मेरे पीरो मुर्शिद का फरमान, मैंने लगातार 35 साल उनके साथ रहा है, अपना घर नहीं देखा महीनों महीना। तो मेरा पीर का करम है कि आपके जैसा आपके सामने बोलने वाला बना दिया। ये करम मुर्शिद का जिंदाबाद, करम मुर्शिद का जिंदाबाद। मैं कहां वो कहां, आगे करी सुनिए। अबू बकर सिद्दीक सदाकत का परचम लहराते हैं, अबू बकर सिद्दीक सदाकत का परचम लहराते हैं। शर्म हया का आईना उस्मान गनी दिखलाते हैं, शर्म हया का आईना उस्मान गनी दिखलाते हैं। अरे रोबे फारूक आजम से अहले जहां थर्राते हैं, रोबे फारूक आजम से अहले जहां थर्राते हैं। अरे हजरत अली को कुछ मत पूछो,
अरे हजरत अली को कुछ मत पूछो शेर खुदा कहलाते हैं, हजरत अली को कुछ मत पूछो शेर खुदा कहलाते हैं, हजरत अली को कुछ मत पूछो शेर खुदा कहलाते हैं। अरे इन्हीं लोगों के दम से फैला, इन्हीं लोगों के दम से फैला दुनिया में इस्लाम, अरे दुनिया में इस्लाम। संभल कर पी वहदत का जाम, संभल कर पी वहदत का जाम। आगे सुनो, अरे मैरिंदों में बांट रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी, मैरिंदों में बांट रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी, मैरिंदों में बांट रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी। ख्वाजा मोइनुद्दीन सुनाते हैं इरशादे रब्बानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन सुनाते हैं इरशादे रब्बानी। साहे निजामुद्दीन भी करते सामाए रोशनी ईमानी, साहे निजामुद्दीन भी करते सामाए रोशनी ईमानी। बाबा फरीदुद्दीन भी पढ़ते हैं आयाते कुरानी। अरे पीना है, अरे पीना है जो गोश कुतुब का बढ़ के दामन थाम, अरे बढ़ के दामन थाम, अरे बढ़ के दामन थाम। संभल के पीवे दत्त का जाम, संभल के पीवे दत्त का जाम, संभल के पी वहदत का जाम, संभल के पी वहदत का जाम। एक बार दुरूद सलाम पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा आपके सामने, माँ कान मोहम्मद नबा अहदी मिर्जा लेकिन वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबी, ये कलाम पाक ये कहता है कि मेरा मोहम्मद किसी मर्दों का बाप नहीं, और ना वो किसी से पैदा है न उससे कोई पैदा है। आगे कर इन्नल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं रे महबूब पर दरूदो सलाम भेजू। ऐ ईमान वालो, इन्नल्लाह मलाइकतो, ऐ मलाइको, पल भर गाफिल काफिर। अल्लाह फरमाता कि मैं अपने महबूब से पल भर गाफिल नहीं हूं, हम वक्त दरूदो सलाम भेजता हूं। आए फरिश्तों तुम भी दरूदो सलाम भेजो। और फिर फरमाता ऐ ईमान वालों, तुम भी मेरे महबूब पर दरूदो सलाम भेजो। इसी का माने मतलब यही है दोस्त और नबी सरकार से मोहब्बत फरिश्तों से कह रहा है तमाम। तो उस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? उस सेंटेंस का तमाम लोग नबी पर, कलाम पाक फरमाता या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदों मुबश्शिरन व नज़ीरा, क्या नबी तुझको हाजिर और नाजिर खुशखबरी सुनाने वाला पैदा किया। हमनी के तनकीसा हट के बतैया जाए, हमनी के का कहत है या नबी सरकार 1400 साल पहले चल गई, कहता नहीं यकीन। कुरान ऐलान कर रहा है कि या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका व शाहिदों मुबश्शिरन व नज़ीरा। तो नबी कुरान को मानेंगे या उधर देखेंगे, दोनों में तय करना होगा, तब आपका ईमान की बुनियाद मजबूत होगी, वरना हिल जाएगा मकान। ध्यान दे लेना दोस्त, हम कुरान को अगर इनकार करेंगे तो खतरा में पड़ जाएंगे, अगर उधर भी कहते हैं तो खतरा में पड़ जाएंगे। तो इसी को एक बुजुर्ग कलम बंद करते हैं कि नबूवत ही पसे पर्दा वलायत की हकीकत है, नबूवत ही पसे पर्दा वलायत की हकीकत है। रमोचे सिर हजरत हैदर करार में देखा, नबूवत ट्रांसफर हो गया, कहा? मौला अली में, और मौला अली से ट्रांसफर हो गया हसन अली सलाम में, और हसन अली सलाम से ट्रांसफर हो गया इमाम हुसैन में। और जब मैदान करबला में आप शहीद होते हैं तो अमानत जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को दे करके आप करबला जाते हैं। इस्लाम गर्दिश में था, जैनुल आबिदीन गर्दिश में चल रहे थे। फिर 40 साल लगभग कमोपेश बगदाद की धरती से ऐलान हुआ वही इस्लाम। कहे तमाम दुनिया के वलियों सुनो,
کہ نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک میرے کاندھے پر اور میرا پیر تمام دنیا کے ولیوں کے کاندھے پر. وہی دن سے نبوت ہی پسے پردہ ولایت کی حقیقت ہے. رمج سر وحدت حیدر کرار میں دیکھا. اسی بات کو اس خیال سے آپ حیات النبی کی راج کو پا سکتے ہیں، ورنہ دوسرا راہ سے حیات النبی کے راج تک آپ کا گزر نہیں ہوگا. نہ اس تک پہنچنے کا طریقہ یہی ہے. یہ تمام چیزیں ہم سب لوگ سنتے رہیں گے. ہمارا کام ہے ادھین کرنا، عمل کرنا. بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا ہے. کفر کرتے کرتے دل دھتورا ہو گیا. اب کیا ایمان لائیں گے جب دن ہی پورا ہو گیا. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ صبیری، ایک جرب ید اللہ. یہ تمام یہی وہ ہاتھ ہے، یہی وہ ہاتھ ہے جو میدان کربلا میں یزید نے مانگا تھا. یہی وہ ہاتھ ہے. مگر سر کاٹنے کے بعد ہاتھ تو لے لینا چاہیے. آپ تمام لوگ بولے ہاتھ کٹ جا، گردن کٹ گیا تو ہاتھ تو لے لینا چاہیے. گیا عقل مارا، گیا مارا تو سر کیا مارا. تیرا عقل ماری گئی کہ تو ہاتھ نہ لے سکا، مگر اس ہاتھ میں اللہ کا راج تھا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ ہاتھ خدا کا ہے، اور اللہ نے اپنے ہاتھ اپنے راج کو بچا لیا. نوک نیجے پر قرآن سنانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. آپ نوک تلوار پر تھے مگر آپ کا لب چل رہا تھا. اسی کو شاعر نے قلم بند کیا کہ نوک نیجے پر قرآن سنانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. سر کٹنے کے بعد بھی کوفہ میں یزید کے سامنے سکینہ کا سر نے بوسہ دے دیا. یزید کنبہ میں ہل گیا. بولا کٹا ہوا سر کہیں بوسہ دیتا. یزید نے کہا سکینہ سے کہ تمہارا ابا تم کو بہت بوسہ دیا کرتا، آج کیسے بوسہ دے؟ آپ فرماتی ہیں کہ آج میں ہی بوسہ دوں گا. جب ہی سر کو جھکائی جیسے میگنیٹ کی طرح آپ کا پیشانی میں سٹ گیا. یزید دیکھ کے سکتا میں پڑ گیا کہ کٹا ہوا سر میگنیٹ کی طرح سٹ کیسے گیا. اور کچھ دیر کے بعد وہ سر گرتا ہے، آپ پکڑ لیتی ہیں. دوست فرق اتنا ہے کہ تو سمجھے نہیں. سمجھنے کی سمجھ میں آ نہیں سکتی. سمجھ اپنی حقیقت ہے، یہ خود سمجھا نہیں سکتی. سمجھنے کی نہ کر کوشش تو ارے جاہل. یہ محمد کی حقیقت ہے، چھپ دکھلا نہیں سکتی. اس کے اندر فریب نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے. اہل بیت وہ چیز ہے. جب آدم علیہ نبینا کو اللہ نے بنایا اور جب بیٹھے تو 5 صورتیں دیکھی. آپ فرماتے ہیں بارے اللہ یہ ہم سے بھی پہلے کسی کو پیدا کیا ہے کیا؟ بولا ہاں تم سے پہلے پیدا کیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بزرگ یہ تسبیح اور تحمیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. بولے اے آدم ان 5 کو اگر مجھ کو پیدا نہ بھیجنا نہ ہوتا اس دنیا میں، اے آدم تم کو میں بنائیے نہیں کرتا. انہی کے صدقے تو تھے میں تم کو بنایا ہوں. آدم علیہ نبینا ہے. اے آدم یہ ہمارے سب سے خاص ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہی میرے قرب ہیں. یہ ہیں کون؟ بارے الہ آپ فرماتے ہیں یہی میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہیں، اور ان کے بھائی بھی ہوں گے اور داماد بھی ہوں گے. یہ مولا علی مشکل کشا ہیں، اور یہ حسین ہیں ان کے نواسے ہیں، اور یہ حسن ہیں ان کے نواسے ہیں. انہی 5 کو بنانے کے لیے آدم تم کو بنایا. اور
یہ تمہارے اولاد میں سے ہوں گے آدم، ہاں ہمارے اولاد میں ہوں گے، بلا ہاں یہ آخری جمع پیغمبر ہوں گے۔ آدم علیہ نبینا فرماتے ہیں بارے یہی وہ بزرگ ہیں، بلا ہاں یہی وہ بزرگ ہیں۔ دوست تم سمجھو کہ جسے ہم رشتہ رکھے ہیں وہ اس گھرانے سے ہم لوگ رشتہ رکھتے ہیں، اس گھرانے سے ہم لوگ رشتہ رکھتے ہیں، تو ہم رشتہ کیسا رکھتے ہیں یہ ہم کو طے کرنا ہوگا۔ ہم اہل بیت کے پیکر ہیں، اہل بیت ہی ایمان کی بنیاد ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ دوست ہم جب تک کہ نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں منزل نہیں ملے گا۔ ہم لوگ یہاں تو بہت کچھ پا لیں گے، مگر آخرت کے لیے ہم کیا پائیں گے اس کو بھی ہم کو سمجھنا ہوگا۔ زیادہ دینے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ہم کہتے رہیں گے آپ سنتے رہیں گے۔ چمن کو سینچنے میں کچھ پتیاں جھڑ گئی ہوں گی، مجھ پہ الزام لگا ہے بے وفائی کا، جس نے رون ڈالا اپنے ہاتھوں سے سارے گلشن کو، وہی تو دعویٰ کر رہا ہے اس وقت رہنمائی کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔